saying dry and you mean I yanti say kani anwa ba ko wi ate e wo White House yanti yeso say na nkwala bi e di agro na ombo ekoto body haban no so bi egugu fom na akwala na yese okofa ball no say na ahoma na ate da wona ahoma no ashoko no ma second one ba kokra ka sen kokobwa ne nuan but ono so shoko ba say na me charge on the hwenti mi anye no na mpepi no ya na amanfo duaduane ma online so na yekwa ebia yebebo odua na saa ne ma we nyina ene de ohaw ne ba yeba yebehu sen nkube ni thick trees ni mango dua no nyina age lines ni nyina afa na me lines for ni town make say on between dua ne yemo bi contract plan na ndua bon ni nyama bebre nti saa ne ma we yempesa besi nti be fa saa kwan so na yetifo ni ye customers no na o machine so say nyama yedua wo ye lines na ase no ya na mboa bebre from bi bo a ahoma ne betimi ate ete so a say inso ne gugu fom kakre bo say na lines no ni ndua ni body fo ni nyina aye electrify kola ba ko ye ni tifi tenant no enro abe enene nansa ni su toye ama light ahoma bi across say dua bu toso man bi aduma o ECG ho du one bo na mane sisi beja sei na asi ana so we de ma homa na tene ageman bi ye ba be ya mam enro ya damfo ba ko papa frim tie nyina kwa yi du ebe du fi pepepe ne emamu ani di meka e ba braya light at Richmond ana me so no me electrician tinu e kwa me fa me tutu me di mrika ye ba no da amangu ye sa ahoma no aloke ne nsa ti me di plan ni so mu kwa me kwa na shoki me ana me beji ma me bi ntuma na me chichire me nsa ana yi ni nchezi yi ni de na wa free na Richmond kwa de Richmond kwala ni di agro ha mo bobo efie wo ha nti mo se bo ni ba ho anti kwala na egu nya ye se bi se ahoma no power nim power wom nti ye nim so de ne ho kokan ana so kusu ma ye nim